Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor Animal Diaries. Din il-ġimgħa se jkun programm speċjali għax se niddiskutu il-kampanja ġdida issa smajtu biha b'mod partikolari dawk li jużaw il-mezzi soċjali se tindunaw dwar liema kampanja qed nitkellem naħseb rajtu ritratti tiegħi u ta' persuni oħra iżommu tabella My Name Is u forsi l-ewwel mistoqsijiet di x'isimha u bdejtu tużaw ħafna ismijiet differenti fil-fatt ħaqt u kien hemm ukoll uċuħ familjari oħra li qed jieħdu parti minn din il-kampanja ma jiena wetkom li niltaqgħu ma' l-imħuħ wara din il-kampanja. Kampanja li għal dawn il-ġimgħat għamlet ħoss fuq il-mezzi ta' xandir, media soċjali u għalhekk student il-Mark Magri u l-Andrew Cutajar. Dawn huma żewġ persuni mit-tim ta' 5 tajjeb qed ngħid tim ta' 5 u għal raġuni ovvji li jħossuhom komdi li jesprimu ruhom iktar bl-Ingliż u biex nilħu wkoll aktar udjenza jekk hemm xi ħadd li jifhem il-lingwa Ingliża aħna se nitkellmu bil-lingwa Ingliża. Mela ħanibda b'Andrew tajjeb. So the idea, the name Operation Underdog. Who came up with this idea and where did it originate from? This is one of the many, right? So just to give you a bit of a backstory of how we started, we're 3 best friends and we decided to team up and we all have a passion for dogs. We launched the brand with one main goal and one core mission. It's just to make owning a dog in Malta a better experience. More fun, more exciting, better things to do and all of that. Since we've launched from 6 months ago, we've obviously had met people within the space, within the industry, and we've become aware of the real situation when it comes to owning a dog, as well as the dogs which are in shelters and all of that. So I'll let Mark explain how we kind of... You work together under a brand, a company, right? Mela, Mark, so this whole idea, this whole campaign, first of all, it was great to see young faces as yourselves coming up with this adoption campaign because we need young faces, we need people coming from the same culture to encourage other people to adopt, don't shop. That's it. Mark, explain further. We've been visiting shelters on a regular basis, so giving back has been something that we've really been pushing for and focusing on. So throughout the, let's say, 6 months now we've been open, we've been trying to visit shelters on a regular basis to help in any way we can, whether it's gathering donations from partners we have, to taking a dog out for a walk, to simply promoting dogs that are up for adoption on our platforms. So what we've managed to sort of gather over these few months is a strong following base on our social media platform, and that sort of brings together the community. And so we saw this as a perfect opportunity to sort of bring this community together and help out in any way we can. Now, just to give you a bit of backstory, in January we launched a small sort of campaign where one of the shelters asked us to come in, where they needed to promote, and they were basically doing some refurbishments to their facilities, and they needed to promote this and sort of call out for foster homes within the shelter. And we went in, we interviewed them, and basically this piece ended up going viral locally. So it got a lot of attention from media outlets across Malta. People were getting in touch to see how they can help or how they can sort of foster a dog themselves. So we sort of took this as a bit of proof of concept for ourselves in that, listen, at the end of the day, the community, the public, is behind supporting this community. So we sort of all sat down together and said, listen, how can we use our expertise? How can we use our platform to really push and slowly help in solving at least issue by issue? And you're giving a lot back to the community. Even just from this video, if I may, people were reaching out to the sanctuary that we're speaking about just to do other kind of work. So they were doing refurbishment. So we realized that the platform that we have is quite powerful. You know, we can initiate certain change by just mentioning what needs to be done. You know what I mean? So if we can use our platform to raise awareness and kind of create what needs to be raise awareness to what needs to be changed, then that can really bring the public together and actually make a change. You know what I mean? Operation Underdog. So basically, the whole idea behind Operation Underdog is that, like we mentioned, we're a brand ourselves. We wanted to sort of separate the giving back aspect. So
we created a sort of, let's say, an arm to the brand, which is just dedicated to giving back to the community. What Operation Underdog is sort of, let's say, our umbrella arm, which is going to be dedicated to giving back and pushing for 3, let's say, pillars, we'd like to call them. One is to promote adoption and shelter support. The second one is to push for the enforcement of existing regulations that there are, as well as new regulations that will be upcoming. And lastly, to make Malta and promote Malta as a better place and safer place for dogs at the end of the day. So as you noticed in the past couple of weeks, we've launched our first campaign, and that's called 100 Days of Adoption. The idea behind this is pretty self-explanatory. We're basically going to be heavily pushing dog adoptions for 100 days. So we've got some great brands as well as public figures and people with a community behind them to support this campaign. Again, anyone that sort of can help and give support in pushing this campaign further is obviously an asset to us at this point in time. It's all for a good cause. Now, with this campaign, we want to make it very clear that we want to focus on 2 points we really want to bring out. The first one being the right kind of adoption. So in many cases, the dogs do end up in the shelters for the simple reason that people don't do the proper research or don't have the knowledge or do any sort of background checks on the breed that they're adopting or that they're, let's say, buying, which ends up with the dogs ending up in the shelters, unfortunately. Either they're not aware that this breed is going to grow of a particular size, or this particular breed tends to bark more, or anything sort of related to that. So it's the right kind of adoption. And the second point we really want to bring out in this campaign is to remove the stigma that, unfortunately, dogs up for adoption hold. So it's still the case where a lot of people, when they're looking for a dog, do not consider going to shelters for the simple reason that they sort of assume that the dogs are damaged to some extent or too old or have some sort of negative... Or they're probably put off by the fact that a lot of dogs are in the area and, some people hate the fact that they get dirty, and the dogs That's actually a really good point. So just to give you an idea of what to expect from these 100 days is that besides obviously promotion of the dogs that are up for adoption, we'd really like to host events where we're bringing the dogs in a, let's say, more pleasant environment than the shelters. Unfortunately, if you do visit a shelter, these shelters have a lack of space. It can be quite overwhelming at times. So if you do go into a shelter to sort of see what dogs there are up for adoption, you can easily be overwhelmed with the sounds, with the smells and all. So we'd really like to get people to meet and interact with the dogs, let's say, in a more pleasant environment. Thank you, Mark, Magri. Andrew, time is up, but I'm going to invite all the viewers to follow us on social media. Mela, li se nagħmlu biex tkunu tafu għax hemm ħafna aktar xi tajt u hemm ħafna xtara biex tkunu tafu iktar dwar din il-kampanja, idħlu fuq il-paġna ta' Animal Diaries jew tiegħi u hemmhekk se taraw il-kumpanija, l-isem tal-kumpanija u l-kampanja kollha għaddejja biex intom tkunu parti minn din il-kampanja. Għafsu follow u tkunu updated mal-proċess ħieħ li bħalissa għaddej. Xerdu l-kelma, hemm bżonn ta' aktar adozzjoni, 100 Days of Adoption, Operation Underdog, fidejkom biex tkunu parti minna. Ibqa' għalek. Wasal il-ħin issa għal kompetizzjoni, ilna naqra ma nagħmlu kompetizzjoni u għalhekk grazzi għal Happy Cat u Happy Dog għandna l-kompetizzjoni għalikom. Basket mimli rigali, inkluż xi toys għal kelb tagħkom, għandna wkoll xkora ta' dried food grazzi għal Happy Dog, shampoo, għandna bowl tal-porċellana, keychain u flimkien ma' dar rigal għandna voucher ta' €50. Dan kollu jista' jkun tagħkom jekk intom tirrispondu għal din il-mistoqsija. X'inhu dak l-oġġett li jiġi injettat taħt il-ġilda tal-kelb tagħkom la darba intom tadottaw kelb? Jiġi rreġistrat, din il-ħaġa tiġi rreġistrata għal kelb tagħkom ikun irreġistrat. Mela bl-Ingliż tibda bl-emme u bil-Malti tibda biċ-ċe. Ċip, insomma fidejkom. Grazzi għall-sponsors tagħna u nawguralkom tirbħu waqt Animal Diaries. Se nkomplu l-programm tagħna hawnhekk fl-istudio ta' Animal Diaries nilqa' żewġ mistiedna
oħra, avveniment mhux ta' soltu jien ħtaft iċ-ċans biex nagħtih spazju, nippromovih waqt il-programm tagħna Animal Diaries. Nilqa' miegħi lil Fiona Laferla u lil Maja Grech Rogers. Avveniment mhux ta' soltu, Iva, u hawnhekk qed naraw it-t-shirts. Mela ħanibdew nuru ovvjament it-t-shirt li libsa inti Fiona u minn fejn ġiet din l-idea ta' dan l-avveniment. Mela, it-t-shirt huwa it-tifel tiegħi Ben Laferla. Ben la festa tiġi minn Ben Laferla. Bażikament il-ħajja ta' Ben kienet hekk party. L-idea ġiet li ħbib tiegħi iltaqgħu u qalu iltaqgħu ma' oħti u qalu tipo how are we going to help Fiona, kif ħaninu Fiona biex tiqpa' dejja, biex tiqpa' tagħmel affarijiet. U oħti qaltilhom she wants to keep Ben's memory alive. Tipo rridu nżommu ħaj u kien the life of the party. Kien jħobb ħafna affarijiet, kien jħobb dabbling in music, DJing, fil-fatt hemmhekk tidħol Maja wkoll. Kif ħanamlu biex nużaw it-talenti tiegħu l-affarijiet li kien iħobb biex nagħmlu xi ħaġa l-ġita. Xu kien iħobb ħafna l-annimali, partikolarment il-qtates. Li kien jgħid let's fill the house with cats. Ovvjament inadda fil-iterjien, ma partijek kien jagħmel hekk kieku. Allura minn hemmhekk ġiet l-idea. Bażikament mal-ewwel kif ġiet l-idea bat message il-Maja u my friends and his friends, għalek hija idea sabiħa ħafna, bażikament ħbib tiegħi u ovvjament il-familja tiegħi u ħbib tiegħu iltaqgħu flimkien u għamilna qisu brainstorming. Rajna l-affarijiet kollha li jħobb l-arti, jħobb il-mużika, jħobb l-ikel, jħobb partying, u mbagħad ovvjament jħobb l-qtates. Ara ddeċidejna nagħmlu kollox li jħobb and the profit 100% ġifieri bażikament li dħul ħajkun kollu għall-qtates. F'dal każ huwa close. Li hija NGO li tagħmel ħafna xogħol. Insertajna 5 tiqtas milli għandina, 3 minnhom huma close. Il-qattus għax Ben għamel żmien kienet jgħix għar-rasu u qattus tiegħu kien ġie minn close ukoll. Kombinazzjoni llum battilhom l-adoption day għax kienet filmjatu uħti ta' meta ġbarna l-close il-qattus minn close. Allura ovvjament no-brainer, tipo naf x'jagħmlu, terġajna baħarċa u ma qegħdin baħarċa wkoll. Oħti u l-partner tagħha jaħdmu ħafna ma' qtates ukoll u dejjem close inhom jekk għandhom bżonn fosterers, jekk għandhom bżonn pereżempju xi qattus marit iżomhom huma għax huma għandhom 30 residents baħarċa diġà hemmhekk qegħdin who can't be homed. They get a lot of cats u kittens li ġejjin u tipo they try and home them. Għandhom qtates li huma morda, you know, like so apparti għandhom post ieħor, mbagħad għandhom fosterers mixridin ma' kullimkien, mixridin ma' kullimkien, ġifieri they do a lot of work, so no-brainer għalija. Batti l-Antonella, għattila xtaħseb kiku għek, għatli definitely we need all the help we can get. Speċi ta' unbat daħlet Ben la festa, se jkun fija, għax dinija xaħġa li jien san kun prezenti ċertament, xaħġa hekk li setajnu kol il-qtates u tkomplu tfakru din il-memorja, dan il-karattru kbir hija importanti ħafna, sabiħ ammens. Apparti l-qtates fil-fatt, I mean, setajlek fuq il-mużika ridna anka per eżempju nagħtu spazju l-artisti, l-artiġanati, il-mużiċisti li forsi. Għandna ħafna ħbib minn tiegħu wkoll ħajkunu ħajidħlu għall-event u ħajdoqqu u it's fantastic. Ġifieri klikka kollha l-ħbib kollha ta' Ben li jistgħu jagħmlu taħalnihom, hemm min daħal fil-marketing, hemm min daħal fil-bands u DJs, hemm min daħalilna jagħmlulna l-arti. Fil-fatt din kienet diġà rigal ma' ħbib tiegħu meta mit Ben konna mill-nusu party wara l-funeral that was more Ben u ħbib tiegħu tawni da tipo paintings l-arti tiegħu. Bellezza. Baċċi ngħini għadna mal-ewwel tipo Maja aħna għadna that has to be isu il-main logo. Id-dur mara ovvjament saqsejna minn għamilha l-Andrew Worley u l-tfajla tiegħu qalu go ahead. U that's where it all started, bażikament bdiet minn hemmhekk. U ħajkun hemm anke market għax from noon till 6 ħatkun isu market area. Bażikament xtaqna lin-nies li jagħmlu artiġanat affarijiet bħal daw, small businesses, ikollhom platform fejn jistgħu juru l-affarijiet tagħhom without breaking the bank. Ġifieri għandna sponsor li we were blessed by the sponsor as well. U ħadd isu ma jrid jidher anke min jiġi jgħinna ħadd ma jgħid isma' għamel li banner fismi whatever, isu kulħadd irid jagħti. Mingħajr ma joqgħod jidher qed jaħdem għal din il-festa verament. Allura ġiet ħafna b'kuraġġ. U l qed tinduna kemm hawn nies twajba fid-dinja ġifieri għadhom ituk kuraġġ. U jiena nħobb jiena għalliema jiena stess nħobb iż-żgħażagħ ovvjament immissejt anke l-fatt li Ben kien jiġi bil-sħabu d-dar dik immissejta ħafna fatt li għandi daw fil-ħajja tiegħi xorta. I mean, ġa kont inħobba ma xkont nisma' fuqhom minn għandu. Kien jiġi xi storja issa li sirt nafhom iktar, ovvjament iktar sirt inħobba. Mara fatt li naħdem magħhom tagħmel differenza kbira. Maja, l-esperjenza tiegħek intu tippjana għal dan l-avveniment li għadna ma semmejniex meta u se nsemmu meta u fejn. Mela jiena meta approachatni Fiona
no-brainer. It was an immediate yes. Minnaħti għaj kelli ngħidilha iva mal-ewwel għax kif stajna nuru iktar nżommu ħaj il-ben milli nagħmlu xi ħaġa daqshekk speċjali. Anke meta bejna naħsbu fuq l-affarijiet x'ħa nagħmlu, l-unika ħaġa li straggjajna huwa l-isem għax kollox kien faċli għalina biex naraw x'ħa nagħmlu. Mużika, nġibu l-stalls, nġibu atmosfera ta' nies u kollox. Mbagħad biex għadna fuq għaddejna kollox il-profits u kollox l-clothes, ġifieri iktar u iktar naqdu għafismu, ma stajniex nagħmlu aħjar. Vera, mela aħna se niltaqgħu nhar is-Sibt 11 ta' Mejju, 11 ta' Mejju fejn? Il-BMX Warehouse. Mela, nhar is-Sibt Pembroke. il-11 ta' Mejju, il-BMX Warehouse se niltaqgħu kollha. Il-liħ kollu 100% se jmorru għal-klos u se niltaqgħu kollha għal-ben la festa. Minn nofsinhar sa' 6 ħajkun il-market, wara 6 ħajkun hemm DJs varjati xi 4 jew 5 li ħajkun qegħdin jagħmlu party wara. Ġifieri idħul għall-market biss hija by donation xi €2 or whatever donation you want to give. Kollox se jara l-close. Il-party jew il-ġurnata sieħa min jagħmel ġurnata il-market u anke l-party dak huwa by €10 donation, bażikament. Naċċettaw xi bħalna l-parti għaxina. U anka żgħar ukoll. Aħna ġejjin xi ħaġek, kara, xi ħaġek kien aħna nari l-klikka tagħna li noħorġu, imma xi ħaġek nagħmlu l-kuraġġ u vera nuħdu gost nattendu b'mod partikolari li intom ħsibtu wkoll kif żgur qed jieħu gost ben li intom qed tajnu lil-close. Vera proset. Fiona, proset. Maja, it-tim kollu ta' ben la festa niltaqgħu il-11 ta' Mejju, ġurnata sħiħat tinqatu Min nofsinhar il-qudiem. Mela, fidejkom għal aktar dettalji aħna wkoll naġġornawkom fuq il-paġna tagħna ta' Animal Diaries u nfakrukom, forsi ma tiftakrux id-data eżatt. Jiena ntella wkoll wara l-intervisti meta nkunu off camera nieħdu video għal media soċjali biex aħna nkunu nistgħu nfakrukom. Jingħaqdu magħna il-BMX Pembroke għal dan l-avveniment nhar il-11 ta' Mejju minn nofsinhar il-qudiem. Grazzi immens. Se ngħaddu għal ftit momenti ta' riklami mbagħad inkomplu l-programm tagħna Animal Diaries. Wasalna issa għall-aħħar rokna tal-programm Animal Diaries u dan l-aħħar innotajt li qed jikkuntattjawni diversi nies jilmentaw minħabba l-ħmieġ tal-klieb. Sfortunatament iva ta' min ma jimpurtax u jkollu l-borza fidejh u jibqa' daqs li kieku mhu xejn u jħalli l-ħmieġ fejn jħammiġlu l-kelb. Dan huwa disrispett kbir qed jiksru l-liġi u hawnhekk nieħu dan l-ispunt jiena wett lil persuni li għamlu kuntatt miegħi li nitkellem dwar dan is-suġġett iva għaliex le. Tajjeb li ngħidu wkoll li dawn in-nies irresponsabbli jitfgħu del ikraħ immens fuq dawk li iva ma jiddejqux u hija responsabilità tagħna li niġbru l-ħmieġ iva jiena nkun irrid nkun ċerta li ma nħalli l-ebda ħmieġ warajja. Sfortunatament ukoll u vera jitfgħu del ikraħ fuqna dawn in-nies, insib nies li jgħidu miegħi dik il-konfidenza kollha ġbor il-ħmieġ ta' warajk. Lanqas tgħaddili mir-rasi li ma niġborx il-ħmieġ minn warajja tal-kelba tiegħi għax hija responsabilità tiegħi, imma mbagħad tiskanta issib dawn in-nies li jkellmuk bla doċċ fit-toroq u għalfejn minħabba nies irresponsabbli, dog owners irresponsabbli li ma jiġbrux il-ħmieġ minn wara l-klib tagħhom. Jew inkella jiġbru l-ħmieġ u l-borża jarmuha litteralment barra l-landa taż-żibel, jitfawha bil-moħħbi taħt il-bankina jew f'nofs triq jew f'xi għalqa. Hemmhekk ma nkunu solvejna l-ebda problema, anzi ikkawżajna aktar skart. U miegħi hawnhekk biex niddiskuti dan is-suġġett u aktar
għandi lil George Farrugia mill-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Ħarsin tal-Annimali. George huwa responsabbli mill-programm edukattiv li l-Uffiċċju tal-Kummissarju iwassal fl-iskejjel primarji f'Malta u Għawdex. Illum ma' George se nitkellmu dwar ir-responsabiltajiet u obbligi tagħna bħala ċittadini li nħobbu u nrabbu l-annimali fosthom l-użu ta' ċinga, il-famuża borża li tkellimt, u l-microchippa kif wieħed għandu wkoll jirrapporta suspetta moħrija u kif għandna nibdew il-proċess biex naddottaw xi annimal. George, insellimlek, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Ħanibda minnu fih bl-ewwel mistoqsija. Għalfejn huwa importanti li persuna żomm il-kelb tagħha jew tiegħu biċ-ċinga f'post pubbliku. Il-liġi sussidjarja 3.01 tikkejterja għalhekk, jiġifieri tispeċifika il-sit tal-kelb, mhux bil-fors is-sit, għax jiena nista' nqabbad lilek ngħidlek isma' oħroġ li l-kelb dawra. Allura min ikun qiegħed f'post pubbliku bil-kelb, dan qegħdin nitkellmu adult, il-liġi sussidjarja li semmejt tobbliga lil min qiegħed bil-kelb barra biex iżomm il-kelb tiegħu biċ-ċinga għal diversi raġunijiet, mhux qed hemmhekk biex tisforzana l-liġi inżommuh bil-fors biċ-ċinga, imma fosthom pereżempju da jista' jaħrablek, jaqsamlek it-triq, mhux se jaqsam it-triq kif naqsmu triq aħna. Ovvjament għandek ir-riskju tal-karozzi, tista' tajru karozzi, jista' jinteliflek. Ġifieri hemm ħafna affarijiet fosthom pereżempju xi ħaġa li ma tantx tissemma hija mhux kulħadd iħobb il-kelb bħalma nħobbu jien u forsi ħadd ieħor. Anzi, jien immur oltre minn hekk hawn min għandu fobja kbira, bħal min għandu fobja minn xi insetti jew xi annimali oħrajn. Hawn min għandu fobja kbira mill-klieb. Però meta l-individwu jara il-kelb qiegħed ma' sejdu fuq iċ-ċinga, da moħħu mistrieħ li l-kelb mhux se jersaq leh minħabba dik il-fjoba, mhux għax ma jħobbux. Hawn min jgħidlek ukoll u le l-kelb tiegħi biċ-ċinga jew mingħajr ċinga jimxi miegħi. Nista' ngħidulkom li ċikka timxi miegħi, imma xorta min is-sena fda mingħajr ċinga. Iva nirrispetta l-liġi u importanti li nżomma fuq iċ-ċinga u nirrispetta lil ta' madwari. U tu għalfej b'dak il-ħsieb u dik il-biża li għand il-kelba tiegħi mingħajr ċinga, il-klieb. Meta jaraw klieb oħra ovvjament se jirreaġixxu u jista' jagħti il-każ li tmur ġirja fejn il-kelb. Żewġ affarijiet li rid insemmi wkoll fuq ta' ċinga hija l-ewwel nett il-kelba tiegħi tobda ħafna. Però l-istin tagħhom huwa imprevedibbli, ma tistax tgħid. Pereżempju tiegħi kif tara asfur żgħir jew xi ħaġa tiċċaqlaq ġieli anke werqa titlaq. Ġifri di jekk inħallija żgur mingħajr iċ-ċinga mhux tinsa lili, issa hu obbedjenti ħafna, tiegħu kalma, però jew farfett, ġifri titlaq. Xi ħaġa oħra li rrid insemmi hija jista' jkun hemm forsi xi leftovers ta' ikel illi jkun harmful għall-kelb tiegħek. Inti l-kelb sidu għandu kontroll assolut meta qiegħed miegħek biċ-ċinga. Nifhem l-isma' da jkun irrid il-ħin tiegħu biex jiġri liberu u hekk għandu jkun u għaw postijiet fejn wieħed jista' jieħdu u jkun magħluq biex inti tkun moħħok mistrieħ. Imma meta qiegħed barra kont qed ngħid jista' jkun hemm xi ħaġa harmful, jista' jkun valenu. Li anke ħġieġa sempliċement qed tfakkarni f'każ kelb vera kbir, breed kbira kienet ħallewh mingħajr ċinga u kienet bajja u fil-bajja jinserta fl-ixkun imkisser li kieku tafu kemm beka dal-kelb meta qata saqaj għax m'għandunax b'dil ħġieġa. Vera dispjaċuti telqu minn hemm u li kieku forsi fuq iċ-ċinga kont tara inti qabel u tneħħiha dik il-ħġieġa. Awtomatikament sejdu kif jara xi ħaġa li m'għandix perikoluża mill-ewwel istantanjament. Mela tajjeb li nżommu l-klib tagħna fuq iċ-ċinga, verament għamilnija ċara, issa mistoqsija oħra kemm huwa importanti li nġorru l-famuża borża għall-ħmieġ. Borża, żewġ boros, mhux aħjar, żewġ boros ġieli anka tlieta jien ġejt bżonn, ġifieri tajjeb li maċ-ċinga tagħna inwaħluhom dawk il-boros. Imma kemm huwa importanti, George?
Importanti ħafna. L-istess liġi sussidjarja di 312.01 issemmi żewġ affarijiet fuq da li qegħdin ngħidu. One, il-borża. Insemmi ġur borża jew tnej, ħanitkellem għalija. Jiena nżomm u issa dirrejt il-mara u t-tifel illi ikolli roll f'kull basket fejn inkun fil-karozza għandi pakket. Ġifieri, u l-liġi li semmejt tobbliga l-sit l-annimal biex meta joħroġ bil-kelb miegħu, mhux biss joħorġu biċ-ċinga, imma jrid iġorr il-borża miegħu. Ġifieri, u hemm penali għal min issa jekk tkunx infurzata jew kemm tkun infurzata dik hija diskussjoni oħra, imma hemm obbligat is-sit tal-annimal illi jġorr il-borża miegħu kull fejn imur fil-pubbliku, ovvjament. Eżatt. U mhux biss tittiġbru. Sensaqsi forsi mistoqsija stupida, għalfej jisibuha daqshekk diffiċli biex jiġbru l-ħmieġ tal-kelb, għax ngħiduha kif inhi, il-borża ddaħħalha f'idejk u inti miset mix-xejn joqda, bum. L-ewwel bin li ssib nipprova nsib bins apposta għal-ħmieġ tal-kelb, imma vera skarsi u ma tantxaw u nuża l-bin normali. Imma xi tkun il-problema x'iktar għalija tkun ta' mistħija kbira li kieku wan anka jarani xi ħadd u anka tu jien se nħoss dik il-guilt feeling isma' ma ġbartux u jekk ninqabad mingħajr borża min kollox nagħmel anka werqa minn mal-art niġbor biex inneħħih. Emnuni ngħidilkom. Xi tkun ir-raġuni għas? Jiena naħseb Moira, fi żmien 30-40 sen ilu, jiena niftakar meta kont tifel, il-ħmieġ ma jinġabarx, ma kienux jeżistu l-boros bħallu. Ġifieri jiena naħseb li waħda mir-raġunijiet għax jistgħu jkunu diversi hija li għadna b'dik il-kultura. Issa biex tibda l-kultura hija daqsxejn diffiċli and it takes time. Ngħidlek naraw ukoll miż-żibel li jintrema barra, m'għandniex daqshekk kuxjenza biex inżommu pajjiżna nadif, tweġġani il-fatt li għandna pajjiżna maħmuġ u ma jaħsibix bniedem biex jarmi anke sigarett barra mit-tieqa, tweġġani nkun għaddejja insuq wara karozza taqbel miegħi? Jiena dejjem immur fl-iskejjel u ninforma l-tfal li ġifieri hopefully il-ġenerazzjonijiet li tilejn ikunu informati b'informazzjoni kif għandha tkun, mhux żbaljata. Ninformhom ukoll, ġifieri isma' jekk xi ħadd jgħidli isma' it's disgustanti, it's disgusting, ngħidlu direttament mela you are not ready to own a dog because għax dik hija waħda mir-responsabiltajiet bażiċi li għandu l-owner bħalma huwa bażiku li t-teħi kollu jixrob. Biżżejjed, ovvjament li le. Li tiġbor il-ħmieġ tal-klieb huwa wieħed mir-responsabiltajiet tiegħek bħala owner. Issa jekk titqażżes m'għandekx għalfejn għax tiġbru bil-borża u talqu u ninformhom isma' intihom l-eżempju aħna meta mmorru piknik jew immorru ħdej il-baħar, ġurnata baħar. L-affarijiet il-boros u l-karti li jkollna wara li niklu x'nagħmlu jekk ma jkunx hemm daqsbin hemm. Inħallu kollox hemm u ma stess jgħiduli nitfgħu kollox ġo borża u neħduh magħna kif insibu daqsbin narmuh. L-istess ħaġa min għandu kelb jħammiġlu għandu jagħmel bil-borża. Dan ma tistax issib bin ħdejk kull fejn jagħmel il-kelb tiegħek jew dawk il-binniet il-ħomor tal-kunsilli. Isma' talqu m'hemmx għalfejn tieħdu d-dar miegħek, imxi kantoniera 2 jew 3 fit-tarf ta' triq, ħassib daqsbin jew bin minn dawk il-ħomor. Mur u armih. Se nkompli ma' dak li qed tajt int ukoll, nġibu rispett ukoll lej il-bibien tan-nies meta jiġu biex jagħmlu pipi il-klib tagħna. Tħalluhom xi ħamġu barra l-bibien tan-nies hemm postijiet oħrajn fejn jagħmlu il-bżonnijiet tagħhom għax mussow anka jien stess mill-ewwel tiġi awtomatika li niġbida le mhux hawn għax hija l-ewwel nett inkonvenjenti u se tikkawżaw dik l-enerġija negattiva li se tirċievu minn ovvja l-ġirien u n-nies li qed jaraw il-pipi tal-klib tagħkom wara l-bib u ħmiġ ieħor. Jiġifieri ejja nirrispettaw iktar xulxin, naħsbu u nkunu responsabbli aħna bħala sidin tal-annimali.
vera? Ekku. Ħanaqleb naqra il-suġġett u se naqleb fuq il-microchip. Il-ċippa, il-famuża ċippa li l-lum nafu ċaru tont li hija liġi l-użu tal-microchip huwa biss għal-klieb illum il-ġurnata? Mistoqsija tajba ħafna, mhux biss għal-klieb, kemm il-klieb u kemm il-qtates jistgħu jkunu microchip u jiena ninkoraġġixxi l-sidin kemm tal-klieb u tal-qtates jiena għandi qattusa adottata tgħix ġewwa qatt ma ħarġet barra u ma toħroġ barra, però xorta hija microchip, accidents ma tistax tgħid meta ħajġi u meta ma tkunx qed tistenna iseħħ, imma jekk taħrab bil-microchip inti tista' tidentifika ta' min huwa s-sit tal-annimal. Semmejt li l-microchip fuq il-klieb, dik hija fuq il-klieb hija obbligatorja, jiġifieri sit kelb huwa obbligat bil-liġi illi jagħmel il-microchip lil-kelb u nenfasizza il-microchip fl-annimal issir biss mill-veterinarju. Jiġifieri jisma' l-ewwel nett inti għamel kuntatt mal-veterinarju, informah isma' jien nixtieq nagħmel il-microchip. Il-veterinarju tiegħek se jigwidak u jgħidlek u jagħmillu l-microchip, importanti jkun irreġistrat fil-database nazzjonali tagħna ta' dal-pajjiż biex ovvjament hemm raġunijiet ukolli warajja għalfejn għandu jkun microchip. Mhux l-ewwel darba anzi spiss naraw isma' hemm kelb mitluf, hemm kelb jiġri. All right, ċempel l-Animal Welfare Officers jiġu, isma' jew xi ħadd ħadu għand il-vet u dana mhux microchip u jkun ta' xi ħadd. Ġifieri nifhem li għataw nies li ma joħduwix bis-serjetà din il-liġi, allura nitolbu għal aktar infurzar biex. Sfortunatament għad baqa nies illi ma jagħmlux il-microchip jew għax ma jafux, jew għax mhux informati tajjeb. Jew ngħiduha kif hija traskurati ukoll jista' jkun. Jista' jkun ukoll. Però jiena personali nemmen li huma ftit huma dawk in-nies li huma traskurati. Ħafna nies jew mhux informati għax irrid inżid ukoll biex in-nies ikunu informati hemm barra Moira. Il-microchip mhijiex il-GPS tracker illi n-nies isemmu biex nagħmlu distinzjoni mit-tnejn. Il-GPS tracker mhijiex obbligatorja, il-GPS tracker titiddendi lil-umonu mal-kullar. Per eżempju, titċarġija. Il-microchip m'għandek bżonn assolutament xejn. La batri la titċarġija di jinjettaħħilu fuqhom u tidħol taħt il-ġilda ma jweġġax ma tħossix tant kemm hija żgħira ma hija importanti ħafna għax mhux biss jista' jaħrablek, imma jekk jaħrablek jew jintilef, sempliċement jintilef. Jista' jieħdu xi ħadd. Jista' jieħdu xi ħadd. Ġieli kien hemm każijiet fejn l-Animal Welfare Officers marru fuq każi ta' rapporti isibu klieb illi meta l-ewwel ħaġa li jagħmlu jiskenjawhom isibu illi isma' l-owner mhuwiex dak għand min qiegħed il-kelb, imma l-owner huwa xi ħadd ieħor. Isibu s-sit propju. Iva, allura minn hemmhekk imbagħad issa jew forsi għax tajulu nesa jagħmel jew m'għamilx għax ma kienx sempliċement hawn min jisraq il-klieb. Jew jista' jkun illi dak li jkun jarah ħelu mhux se tkun taf li għandu l-microchip għax tant hija rqieqa u jgħidlek ħanieħdu. Imma mbagħad bil-microchip tidentifika min huwa l-owner tal-kelb. Vera. Mela, jekk annimal ikun maħqur, x'għandna nagħmlu mela għandna dak is-suspett jew rajna bajnejna li l-annimal maħqur u jien irrid nagħmel xi ħaġa. Hawn min jibża jitkellem, hawn min jibża jaġixxi, ma nistgħu aħna l-ewwel nett nagħmlu kuraġġ il dawk in-nies tkellmu kunu intom il-vuċi għall-annimali u għamlu dak li se jgħidilna George biex intom tkunu għamiltu l-parti tagħkom. Jiena diment li m'għandi xejn fuq il-kuxjenza hemmhekk sraħt u forsi waħda li mbagħad tip li nibqa' nirsisti u nkompli nfittex li sar xi ħaġa dwar din il-moħqrija. George, għandu jagħmel wieħed? Mela, jiena dejjem inħobb nagħmel distinzjoni żgħira, mhux għax tagħmel differenza, ma biex in-nies ikunu jafu għandek in-neglect abuse, illi inti annimal jista' jkun maħqur mingħajr ma tmissu fiżikament. Pereżempju ma tteħħx ieħor tħalli ħespost fix-xemx, fix-xita,
u hemm il-physical abuse li taħru fiżikament. Alright, it-tnejżina. Importanti meta jkun hemm dan it-tip ta' abbuż, wieħed għandu jċempel mill-ewwel direttament l-Animal Welfare fuq 1717 u dawn l-Animal Welfare Officers imorru u jinvestigaw u jaraw u jiġbru provi f'każ li jkun hemm Illum ukoll il-ġurnata naraw li nies jieħdu ukoll interess li jieħdu ritratti ta' klieb li jgħixu fil-ħmiġ tagħhom. Dik hija moħrija wkoll u ċemplu 1717 u tagħmlu dan ir-rapport. Importanti li nkunu l-vuċi tagħhom mhux biex forsi nitfgħu xi ritratt biss fuq il-medja soċjali. Xi ħaġa biex inżid tal-aħħar hija l-anonimità. Toqgħodx tiddejjaq iċ-ċempel, huma mhux se jistaqsuk l-Animal Welfare Officers mhux se jistaqsuk minn int, all right, u m'għandhomx għalfejn. Ekku. U mhux int minn ħajċempel ma jafux l-anonimità hija garantita. Mela, se ngħaddu issa għal Rosie, għattusa ta' 8 snin li tinsab l-Animal Welfare Għawdex din hija qed tistenna daru. Ija, Rosie hija għattusa ħelwa ħafna, għandha inqas minn 8 snin, hija vaccinated, għandha l-vaccines kollha li għandha bżonn, hija microchipped ukoll u hija neutered. Tmur tajjeb ħafna ma' tfal u ma' tates oħrajn. Mhuwiex rakkomandat illi tmur fejn hemm il-klieb. Tajjeb, ġifieri li tkun adottata mingħajr klieb id-dar. Mela fidejkom Rosie ta' 8 snin, ftħula l-bib u aċċettawha bħala membru ieħor tal-familja. Xi ngħidlek George, nirringrazzjak għal din l-informazzjoni, ħadd gost nitkellem miegħek ħafna. Aħna wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor Animal Diaries, grazzi tal-attenzjoni u grazzi tal-kummenti mill-isbaħ li taddulna fuq il-medja soċjali. Sa dan it-tant narakom il-ġimgħa d-dieħla saħħa.